मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आजकल बातें चल रही हैं, डॉलर महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, कोई खुशी की बात नहीं है। इसका एक हल ये कि सस्ता कर लो। इस टेंशन से बचने का एक हल क्या है? क्या कर लो भाई? वो हमारे इख्तियार में है। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी है ना। गवर्नमेंट जब इंपोर्ट पे पाबंदी लगाती है उसका मतलब पता है क्या है? उसका मतलब पता है क्या है? जो रिश्वत के रेट हैं वो क्या हो गए हैं? डबल हो गए। ये जो पाकिस्तान में रह के जिसको ये भी ना पता हो, लोग कह रहे हैं भाई इंपोर्ट पे पाबंदी हो। मैं कहा यार पता नहीं, लतीफ़े किसी और को सुनाए करो भाई जाके। ये पाकिस्तान में ऐसे लतीफ़े, अब तो मीम्स वाले भी ऐसे लतीफ़ों को लिफ्ट नहीं कराते। जब भी अनाउंसमेंट होना कि इंपोर्ट पे पाबंदी लग गई है, तो ये मतलब इंपोर्ट पे पाबंदी नहीं होता। ये एक मतलब होता है कि जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उनकी रिश्वत के रेट क्या हो गए हैं? डबल। तो वो ये होता है, उसको ज़रा अच्छे उन्वान से ताबीर किया जा रहा होता है। सब कुछ होगा, इंपोर्ट भी होगा, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो रेट डबल हो गए, बाकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अब डॉलर महंगा हो रहा है, 195, 100 कहने 200 जाएगा। अल्लाह का शुक्र है हमारी बला से 1000 पे चला जाए। क्या ख्याल है भाई, हमने करना क्या है? कोई खुशी की बात नहीं है। हम तो नीचे कर नहीं सकते उस डॉलर को, हमारे बस में नहीं है। हम ये कर सकते हैं भाई, जहाँ भी जाएगा बिल आखिर हमने डॉलर को छोड़ के दुनिया से जाना है। हमने इस डॉलर को छोड़ के दुनिया से, हमारी उम्र तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। अब जो अभी पैदा हो रहा है वो एंजॉय करे, डॉलर ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। हमारी तो 40-40 साल से ऊपर उम्रें हो चुकी हैं, थोड़े से दिन रह गए लाइफ को एंजॉय करने के। क्या ख्याल है भाई? तो हमारे अंडे पराठे चलते रहें, बस इतना काफ़ी है। सीधी सी बात आपको, हमारे अंडे पराठे चलते रहें, रात को फोड़ते फाड़ते रहें दुम्बे को चर्बी में डाल के, वरना फिर डालडा पे आना पड़ेगा दोबारा। ठीक है। तो हमारा गम तो एक ही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया भाई? मुसाफिर को हदीस है कि जिसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, सर छुपाने की जगह मिल जाए, ये बेसिक ज़रूरत है, बेसिक। और जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज हो, फोड़े फुंसियाँ, नाज़ला ज़ुकाम खांसी, ये तो चलता रहता है। बड़ी ख़तरनाक बीमारियाँ हो जाती हैं, बहुत अज़ियतनाक, ये बड़ा मसला है। फालिज हो गया, खुदा न खास्ता, अल्लाह बचाए सबको। कैंसर हो गया जो आदमी को खाए जा रहे हैं अंदर से। तो नबी ने फरमाया जिस्म बड़ी बीमारी से महफूज, 2 वक्त खाना मिल जाए और सर छुपाने की ऐसी जगह प्रॉपर जहां आप आराम से इज्जत के साथ सो सकें। बाज़ दफ़ा आराम से सो तो सकते हैं, इज्जत के साथ नहीं सोते। फुटपाथ पे पड़े हुए खराटे ले रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन इज्जत नहीं होती ना। क्या ख्याल, कोई भी जाएगा थूकता हुआ चला जाएगा। बाज़ दफ़ा आप महफूज जगह पे तो सो रहे हैं लेकिन नींद नहीं प्रॉपर आ सकती, मच्छर रहे हैं, गर्मी है। तो ऐसा प्रॉपर रात को सोने का इंतज़ाम हो जाए जहां आप इज्जत के साथ सुकून की नींद अपने और अपने बीवी बच्चों को सुला सकें। तो जब तक डॉलर खुदा न ख्वास्ता इतना महंगा नहीं हो जाता कि हम इज्जत के साथ सोने की जगह ही ना बचे हमारे पास और सुबह के अंडे पराठे छूट जाएं हमसे, तो उस वक्त तक डॉलर की हम ज्यादा टेंशन बोलो नहीं ले रहे। थोड़ी बहुत टेंशन ले रहे हैं कि जो ग्रेवियां हैं वो छूट जाएंगी ना भाई। ग्रेवियां छूट जाएंगी। जो 1 to 5 पे घूम रहा है वो 70 पे आ जाएगा, जो 70 वाला रक्शे पे आ जाएगा, रक्शे वाला W11 पे आएगा, W11 वाला पैदल हो जाएगा। ये ग्रेवियां हैं। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदियन पैदल चले गए, तो हम यहां से अंडा मोड़ पैदल नहीं जा सकते क्या? क्या हो गया भाई? इब्ने बतूता ने पूरी दुनिया का पैदल सफर कर लिया, तो हम यहां से सदर अगर ग्रीन बस का 50 रुपए किराया नहीं है तो पैदल नहीं आ सकते। और आप चंद दिन ये सारे काम पैदल करके देखो, मजा ना आए पैसे वापस, सेहत ऐसी फिटफाट हो जाएगी आपकी, ऐसी खानदानी सेहत हो जाएगी, आप बोलोगे यार हम पहले कहां थे। और ये जो हदीस में आता है 2 वक्त की रोटी, आप किसी टाइम 2 वक्त की रोटी पे सेट तो हो जाओ, 3 टाइम का खाना बंद कर दो, जवान होना शुरू हो जाओगे दोबारा।
یہ جو ٹیسٹرون لیول ہے نا آدمی کا, جو جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے یہ ٹیسٹرون لیول گرتا ہے نا, یہ کھانا کم کرنے سے بڑھتا ہے. سمجھتے ہو, کھانا زیادہ کھانے سے نہیں بڑھتا. آپ اگر بڑھاپے کو دھکیلنا چاہتے ہو, آگے دیر تک جوان رہنا چاہتے ہو, اس کے لیے دنیا میں کوئی بے وقوف یہ نہیں کہتا کہ زیادہ کھانا پڑے گا, اس کے لیے خوراک کم کرنی پڑے گی. تبھی تو روزے جو کثرت سے رکھتے ہیں ان کا یہ لیول بڑھ جاتا ہے, وہ دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں. تو اگر ڈالر بہت زیادہ مہنگا ہو گیا, یہ میں ایک رپورٹ پیش کر رہا ہوں آپ کی ٹینشن ختم کرنے کے لیے, اور یہ جعلی رپورٹ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. ہر آدمی ٹینشن میں آیا ہوا ہے, یار کیا کریں, اف یہ اتنے مسائل. فرعون جو ہزاروں بچوں کا قاتل تھا, اس کو اللہ نے مایوس کیا. آخر وقت تک اللہ کہتے رہے اب آجا, اب آجا, اب صحیح ہو جا, اب صحیح ہو جا. جب فرعون بنی اسرائیل کے پیچھے گیا ہے نا آخر میں دریا پہ, اس سے پہلے وہاں رک کے اگر کہہ دیتا ہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, جب اس نے دریا کو 2 حصوں میں ٹوٹتے ہوئے دیکھا اور دیکھا بنی اسرائیل گزر گئے ہیں, اتنا بڑا معجزہ دیکھا, اس وقت فرعون کہہ دیتا کہ میں مان گیا اللہ ان کے ساتھ ہے اور میں اللہ پہ ایمان لے آیا. بتاؤ اللہ توبہ قبول کرتا نہیں کرتا؟ کرتا. اللہ کہتا تیرے سارے ظلم میں نے, میری رحمت کی ایک موج نے معاف کر دی. بھائی آپ کی اپنی حماقتوں سے حالات خراب ہوں یا دوسرے کی حماقتوں سے ہوں, انسانوں کے در کے دروازے بند ہیں, اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں اب صحیح ہو جاؤ. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آپ سے گناہ ہوئے, آپ کو احساس ہو گیا غلطی کا اور آپ نے توبہ کر لی, دل سے توبہ کی ہے, اب بار بار شیطان دل میں ڈال رہا ہے کہ تو بڑا گناہ گار ہے, تو بڑا گناہ گار ہے, تیری توبہ کا کیا فائدہ. تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ شیطان کو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ میری تقدیر میں لکھا تھا میں نے کر لیا, تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو ہونا ہی تھا بس. اسلام آپ کو مایوسی کے بادل ہٹاتا ہے. اسلام کہتا ہے ایک ہی فکر رکھو آخرت کی, اس کے علاوہ کسی فکر کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے, باقی کوئی فکر ایسی فکر ہے نہیں. کسی بچے کا امتحان ہونے والا ہو, کل پیپر ہو, اس کو چھوٹی موٹی فکریں ٹینشن دیتی ہیں بھائی. اسے کوئی کہے کہ بھائی وہ ادھر جو ہے نا ایک بلی کا بچہ گاڑی کے نیچے آ گیا ہے, سب ٹینشن میں, بلی کا بچہ, وہ کہہ رہا ہے بھائی میرے کل پیپر ہے صحیح ہے نا. اسے کو ڈالر 5 روپے اور مہنگا ہو گیا, بھائی یہ خبریں مجھے بعد میں سنانا, میرا کل پیپر ہے. وہ یہ چھوٹی موٹی فکروں کو حماقت سمجھتا ہے, بلکہ اس کو پتہ ہے ان چھوٹی موٹی فکروں میں لگ گیا تو میرا پیپر کل خراب ہو جائے گا. تو مسلمان کی ایک بڑی فکر ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ آخرت. وہ بڑی فکر ہے, اس کو یہ چھوٹی موٹی فکریں ٹینشن نہیں دیتی. اگر اس کی حماقتوں سے کچھ مصیبتیں آ گئی ہیں, توبہ کرتا ہے, کہتا چھوڑو مٹی ڈالو, بس اللہ سے توبہ کرو, آج سے نئی زندگی کا آغاز. جو ہوا اللہ اس کو بھی صحیح کر دیتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ.